आपलं स्वागत आहे विजन MPSC या यूट्यूब चॅनलवरती। आज आपण पाहणार आहे भारतातील उच्च न्यायालयांची यादी आणि स्थापना वर्षे। उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय स्थापना तारीख 2 जुलै 1862। मुंबई उच्च न्यायालय 14 ऑगस्ट 1882। मद्रास उच्च न्यायालय 15 ऑगस्ट 1862। अलाहाबाद उच्च न्यायालय 17 मार्च 1866। कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884। पटना उच्च न्यायालय 2 सप्टेंबर 1916। जम्मू आणि काश्मीर व लडाख 26 मार्च 1928। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 2 जानेवारी 1936। पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय 15 ऑगस्ट 1947। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1 मार्च 1948। ओडिशा उच्च न्यायालय 3 एप्रिल 1948। राजस्थान उच्च न्यायालय 21 जून 1949। केरळ उच्च न्यायालय 1 नोव्हेंबर 1956। गुजरात उच्च न्यायालय 1 मे 1960। दिल्ली उच्च न्यायालय 31 ऑक्टोबर 1966। हिमाचल उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय 25 जानेवारी 1971। सिक्कीम उच्च न्यायालय 16 मे 1975। छत्तीसगड उच्च न्यायालय 1 नोव्हेंबर 2000। झारखंड उच्च न्यायालय 15 नोव्हेंबर 2000। उत्तराखंड उच्च न्यायालय 9 नोव्हेंबर 2000। मेघालय उच्च न्यायालय 23 मार्च 2013। मणिपूर उच्च न्यायालय 25 मार्च 2013। त्रिपुरा उच्च न्यायालय 26 मार्च 2013। तेलंगणा उच्च न्यायालय 1 जानेवारी 2019। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जानेवारी 2019। जर मित्रांनो तुम्हाला दिलेली माहिती आवडत असेल तर नक्की सबस्क्राईब आणि लाईक करायला विसरू नका।